Maayong hapon kaniyong tanan no. So for today's video mga choy is mag-adto mi diadto sa Bagatan sa Rantian sa Buanga del Sur. So karon ka ba na akong mama? So happy kayo mi diari padulong diadto guys. Kay nami adtuon diadto. O karon kay kusog mo hangin na palit akong kalong kapit ni pagkarindot ah. Oh lantawa lang. Oh hapit na ibabot ani guys. Oh na biyahe-biyahe piting kusuga sa hangin. Oh ako mother nga guwapa, miglawas, fresh. So karon is kanang naabot na gid mi diari. O mao na ni. Nana mi diari sa Lantian sa Buanga del Sur. Og karon mga choy, isugdan na namo kining maghipos og humay no. So grabe ginamong silig din ha, amo ginang silig kauban sa kumama, grabe makaspas-pas na makasilig ako mama ba. Og karon ni duol jud ko sa camera kung unsa jud ko kagwapa, di ba lami kog lawas? Fresh. Good afternoon. So for today's video is maghipos mig humay. Ug amo nang gisugdan ang pagpahipos among humay no kay amo gyud gidali-dali ni kay tungod kay ang ulan padulong na gyud hapon-hapon na pud ni kay bago lang gid kog abot gikan sa Dipolog City. So akong gitabangan ako mama sa paghipos aning humay. So mas maayo gid ta nga mutabang gid ta sa atong ginikanan sa ilang mga trabaho kay para ra magyapon sa tuwa. So dapat ang tabangan sila suportaan kung unsay makaayo sa tuwa. So kini among humay diri guys, 20 kini kabukas sako mo ning among naanis among basakanos, among pagugi sa akong ginikanan. So 20 sacks ni kahumay guys, ako ang gihap na din ha. So kini amo gin ikonsumo di namon ibaligya kay tungod kay mas maayo ni ikonsumo nato kay para natay kaunon. Ug kita dili kita magtinapulan para na gyud tay kaunon in the future. Katura og daghang salamat sa iyong pagpaminaw.